नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियोटा स्टार्ट करिया पूर्वर मु प्रथम कही रखुची ये जो वीडियोटा होची एटा गोटे बहुत गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक उपरे। तो मु जानिनी वीडियोटा देखला परे केते जन लोकन को भल लागिवो केते लोकन को खराब लागिवो केते लोक मते भल कमेंट देबे कि खराब कमेंट देबे सेटा आपन को ऊपर डिपेंड करे। किंतु मु आपन मान को क्लियर करि दउची ये जो वीडियोटा बनउची एटार किछि भी फैमिली व्लॉग आसीबनी। एटा गोटे सीरियस मैटर आपन समस्त जानिथिबे काहे कि एबे तो न्यूज़ चैनल माने खोली लाडू केवल माने गोटी ही टॉपिक आसूची। जमीती गोटे मास पूर्व आप समस्त शुणी थे कि सुमित आउ माने तपस्विनी केस आसीला आज पर्यंत भी तांको केस चली आतबले टॉपिक को लेकिन मत बहुत सारा इंस्टाग्राम रे माने कमेंट्स करते कि समस्ते सबू यूट्यूबर माने ऊपर नहीं कि मत रखुंट तो आपण भी रखु। किंतु मु भाभी कि ना कौन दरकार माने लाइफ तो से माने केमिति गढ़ुंट केमती माने निजे हैंडल करूँ डिपेंड तो तांको पर्सनल लाइफ रे मु कौन पाई किसी भ्यूज दबा को जीवी एमती भाभी पछरे मु बहुत भाविली कि नाई तपस्विनी आ सुमित को केस रे हुए तो जदि मु भी किसी मत रखी था तो हुए तो किसी भी लोक माने मो मत शुणिकी इन्स्पायर भी होई था एतिक तो मु जानी थी। किंतु से समय मु किसी भी वीडियो एमती बनई नथिली। किंतु एबे तो आपण देखुथिबे कि न्यूज़ रे सबु आड़े आपण एबे चलची माने सौम्या आउ सोनाली को माने विषय रे चर्चा चलीची। मु भाभी भी थिली ए विषय भी किसी वीडियो बनईबिनी किंतु मते लागिला ना एंको विषय किसी कहबा मते निहाती दरकार काहे ना कहूची आपण सबुले तो भल पाइबार डेफिनेशन माने प्रतिदिन किसी ना किसी गोटे नुआ शुणुवे। तो सत कथा कह गले मो हिसाब रे भल पाइबार किसी सेमती डेफिनेशन नाही कहीं भल पाइबाटा जदि गोटे प्रकार थाए तो आर डेफिनेशन भी गोटे प्रकार थाए। किंतु दुनिया रे तो भल पाइबा केते प्रकार बाप माँ को भल पाइबा स्वामी स्त्री भितर संपर्क भल पाइबा भाई भाई भौणी भितर एमती केते सारा संपर्क अच्छी। तो से हिसाब से देखा गले भल पाइबा बहुत प्रकार और डेफिनेशन भी खोजिया गले बहुत मिलिबो। तो मु जानिनी मो वीडियोटा देखिला परे काहाकू केते भल लागिवो कि खराब लागिवो कहीं आपण माने भाबिबे कि माने मु एते छोट मो एज एते छोट एते बड़ बड़ कथा कहूची हुए तो बहुत लोगों को हजम भी हेई न पारे। किंतु माने मु कहिबाकू चाहिबी जे किछि गोटे आमे जदि मत रखुचंती कि गोटे भल कथा कहउचंती केवल जे जणे वयस्क लोक हेई आइछि तो तांको मुहर ही केवल भल कथा सुनिया को मिलिबो सेमती नाही। आपण मानको एठी जणै दबाकू चाहूची कि मैच्योरिटीटा केवल जे मान जणे एजेड पर्सन तांको पाखर ही माने मैच्योरिटी अच्छी तो सी ही केवल माने भल भल कथा कहि परिबे जीवन जो गुडाक सार कथा सी ही शिखिचंती छोट पिला माने शिखि नांती एटा भाबिबा बिल्कुल भूल काहे ना मैच्योरिटीटा छोट पिला पाखरे भी माने क्रिएट हेई पारे। मैच्योरिटीटा ना जेतेबेले छोट पिला पाखरे भी क्रिएट हेई पारे सी भी बहुत बड़ बड़ कथा कहे जीवन माने जहाँ जहाँ घटुची ताकू नहीं कि माने से एते सुंदर सुंदर कथा कहि पारंती जे गोटे एजेड लोक भी सेमिति कहि परिबेनी। वीडियोटा कोन स्टार्ट करिवि किछि जानि पारुनी काहे आज कालिका भल पाइबा ना एमिति गोटे फैशन टाइप रो हेई गलानी तो भल पाइया को भी आउ भल लागुनी सत कथा। तो मु जो समय 10th माने पढ़ुली से समय मुझे देखी से समय ना गोटे भल पाइबार गोटे क्रेज थिला आ से क्रेजटा ना एते भल लगे जे सेतबेलू लगे जे भल पाइबाटा जे केवल देखा हेले सामना सामनी सेटा ही भल पाइया सेमती बिल्कुल लगे सेतबेलू ना 8-10 वर्ष तलर भल पाइबा कथा कहूची। तो आपण माने भाबुथिए मु कोन पई माने एमती कहूची तो ओबियसली नो डाउट मोर भी लव मैरेज तो मु मो एक्सपीरियंस कहूची। तो मो टाइम रे कोन होतला ना मु जेतबेले हस्बैंड को जेतबेले माने भल पाउतली सेतबेले माने आमे पाखा पाखी हेतबेले मोबाइल भी आमे यूज करूथुलु हेतबेले हॉस्टल रे पढुथुलु बाकी मोबाइल भी यूज आमे सिखि नथिलु जदियो आमे मोबाइल रे किछि सिखिथिलु किंतु सेतिक सुविधा और सुजोग नथिला कि आम बापा माँ माने हमकु पढ़ा टाइम रे मोबाइल जोगौथिले सेमती बिल्कुल नथिला। तो आम भल पाए सेटर गोटे अलगा टाइप रो थिला आमे सेतबेलकु ना माने बिना कथार आमे 4-5 मास लेखा रही जाऊ। तो सत कथा कहूची जोटा माने रियल फैक्ट कहीं आपण माने भाबुथिए मु केडे माने माने बेलजिया भलिया कथार्ता करूची माने कैमेरा आगे आपण माने भाबुथिए मोर किछटा रिलेटिव भी थिबे भाबुथिबे कि निज माने भल पाया स्टोरी के केमती माने कैमेरा सामना को आणुची तार किछि लज्जा शरम कथा किछि नाही काहे ना जेहेतु गोटे सोशल मीडिया रे काम करूछु माने हमकु किछि भी माने पूराटा न हेले भी किछिटा माने ओपन होबा को पड़िबो। तो एई कथाटा कहि नथिली एते दिन हेलाणी आ आज कहूची तार किछि तो गोटे रीजन थिबो ना। तो भल पाया भितर मु पार्थक्य दर्शाया को चाहूची सेति पई कहूची। तो सेतळे आमे कोन हुए ना तो 3-4 मास 5 मास भी एमती हेई जाय आमे टोटली कथा ही पारुना देखा चाह तो माने वर्ष भितर आम देखा भी होना तथापि आम भितर ना गोटे भल पायर गोटे एते माने निबिड़ संपर्क थिला आमको लागुला हाँ सी आमठू आमे ताकू वर्षे 2 वर्ष न देखिले भी 5-6 मास कथा न हेले भी ना सी केवल मोर मु केवल तांकर एमती फिल हुए। किंतु एबेका भल पायर ना सेमती किछि भी नाही एबेका पिला तो माने
जहाँ को पसंद आउसी हठात किना कही दउचंती माने प्रपोज कर दउचंती माने कमिटमेंट सांगे सांगे करी दउचंती कि हाँ मु भल पाइली माने हमर एबे बाघर हबो कि कोन हबो हठात किना ना सब किछि सारी दउचंती से माने भल पायाटा को ना एन्जॉय करू नांती से माने भाबुचंती आज हम भल पाइलु माने कमिटमेंट करी देलु हमें बाहाबू डेट रे जिबु सो फैशनेबल हे गलानी मते जहाँ लागुची भल पाइबाटा तो सेमती एक्चुअली करंतुनी कि ना भल पाइकी जनक सहित लाइफ टाइम माने रहिबा माने केते जे माने कष्ट काम माने जो माने आपणकर माने अजा आई जदि गुरुजन मान थिबे तांकु पचारिबे कहिना से माने सेतल भी भल पाउथिले ता माने नुह जे से समय तांको समय रे भल पाया नथिला स्टिल से माने से दिन थारु भल पाइकी बा हे कि आजी जाए रहिछंती तो कोन पाई गोटे भरोसा थाए गोटे विश्वास थाए परस्पर भीतर गोटे बुझामणा थाए जोटा कि एबेका जेनेरेशन पिला ठारे बहुत ही शॉर्टेज देखा होउची आपण माने भी सब जानिथिबे मो कोन कहिबी वीडियोटा भी बेसी लॉन्ग हे जिवो तथापि लॉन्ग हेले मु जेहेतु तांको विषय किछि माने जानिछि तो मु आपण सहित शेयर करि दउची तो वीडियोटा देखि मु एतिकी जानिली जे एथिरे ए जाए जतिक भी आमर माने वीडियो गलानी माने सौम्य आ सोनालींकर तो माने पब्लिक सपोर्ट जाउछि आमर सौम्य आ तांको फैमिली को सौम्य माने मु जतिक जानि पारुछि सोनाली की हार्टली बहुत ही भल पाउथिले तो से बहुत सीरियस थिले भल पाइया को नै कि सी जने पुओ पिला है कि माने गोटे एमिति कदर्य काम करिए मु केबे एक्सपेक्ट भी कर नथिली कारण आजिकली का भल पाइबारे ना माने लाइफ रे ये आसुछि सी जाउछि सी आसुछि ये जाउछि एमती माने सबले होउछि किंतु एबे जे सीरियस है कि माने भल अच्छी किसी खराब नहीं कहीं भल पाइबा माने ही सही जहाँ को भल पाउच लाइफ टाइम ताकू ही भल पाओ ता सहित घर संसार करी रुह यहाँ ही माने प्रकृत जीवन आउ जोटा कि सौम्य करथिले बात आपण समस्ते जानिथिबे कि सोनाली आउ माने सौम्यंकर गोटे ऑडियो कॉल टे माने भाइराल होउछि जोथरे कि माने सौम्य पूरा क्लियर करी कहउचंती कि मु तुमको छाड़ी रही पारिबिनी आउ तुमे सारस्वतों को माने कथा हुअनी एमती बहुत सारा कहउचंती जोटा कि जना पड़ुछि तांको भल पाइगु नै से केते सीरियस किंतु सही कॉल आपण जदी सोनाली को वॉइस को भल से सुनिबे आ तांको कथावार्ता सुनिबे माने केते माने रागी विरक्ति हे चिड़चिड़ा हे कि माने सौम्य को कथावार्ता करूछंती कि मु तांको सहित कथा हेबी तुमर असुविधा कौन होउची ए सब घटना हैला परे सोनाली निजे फोन रेकॉर्ड रे माने सौम्य को कहिचंती मोर माने पर्सनल लाइफ मु जहा करिबी सेथि तमे ऑब्जेक्शन करूछ कोन पई तमे मु तुमको माने मो हृदय तो चाहूनी एमती बहुत सारा कहिचंती जोटा कि कहिबार नथिला कारण आपण तांको भल पाउथिले वर्षे 1.5 वर्ष काल भल पाइचंती तो आपण माने कहिया पूर्व प्रथमे ना भाबिया दरकार सौम्य को केते कष्ट लागिथिबो सौम्य को बेठी गोटे कथा कहिया को चाहूची से तेबे नाहांती तो जेतबेले जानिले से झियो पिलाटे हे कि माने आपण को सहित से रहिबा को चाहूनी आपण एते माने निजर जो सेल्फ रेस्पेक्ट थिला ना आपण ता पाखरे मते लागिला कि माने माने बळी पके देला भलिया पके देले काहे आपण गोटे पुओ पिलाटे आपण को स्वाभिमान को ना सारी देला भलिया लागिला सी चाहूनी आपण सहित रहिया पई सी कहूची कि मो हृदय तमे ना हो तमे मते फोन करनी मु तुमको रिक्वेस्ट करची तम सहित कथा होबा मोर इच्छा नाही एमती केते सारा कथा माने एमती कहउचंती तो सेठी सौम्य बुझी जिवा कथा कि मु जो झील को भल पाई से सोनाली ए सोनाली भितर बहुत माने पार्थक्य अच्छी भाभी नवा कथा से बुझी नवा कथा सोनाली मो पाई परफेक्ट नुह तो तांकर सी आउ गोटे अलग मोड़ नवा कथा जोटा कि सौम्य नहीं पाइलेनी कहीं सी भल पाइया को पूरा सीरीयस नहीं जाइए बहुत सारा माने कथा कही कि जोटा कि माने जदि जड़े भल पाँच तो परस्पर भितर एमती कथबार्ता करिया जम्मा भी ठीक नुह आ जोटा माने सौम्य को बहुत बाधिची जहाँफल सी एमती गोटे माने बहुत बड़ डिसीजन नेले सुइसाइड करने किंतु यह करिया द्वारा कौन है ना माने तांको निज परिवार उपर ही माने क्षति पहुँचला सोनालींकर किसी प्रभाव पड़ूनी जमीती आपण देखिले कि पूर्व केस जोटा तपस्विनी और सुमित को केस आसला से तपस्विनी चाहूले सुमित को सहित रही किंतु सुमित जमा चाहून तपस्विनी की पाखरे रखापी किंतु ए केसटा सीधा तार उल्टा माने सौम्य चाहूँगी कि सारा जीवन माने सोनाली सहित रही किंतु सोनाली चाहूना कहीं सोनाल प्रथम जी बॉयफ्रेंड थे मुझे न्यूज रे देखिली अजय बोली गोटे पिला थिले तो जो अजय गला तापर आसला सोनाली लाइफ रे आमर हूँ सौम्य सौम्य जदि भी आसिले जदि भी गोटे वर्ष भितर डेट करिच माने सांगरे रहिच इवन माने तांको घर लोक भी समस्ते माने तांको भौणी स्पेशली कहूथिले कि किछि दिन पूर्वरु सोनालींकर बर्थडे गला तो से मेफेयर होटल जाइथिले सेठी माने तांकर बर्थडे सेलिब्रेशन करिथिले एत्ते सारा माने क्लोज होबा कोन आवश्यक जदि भी तुम क्लोज होउचो जहाँ सहित क्लोज होउचो जहाँ फैमिली सहित क्लोज होउचो तांको पाखरे ही रुह ना असुविधा कौन होउची तो एबे तो माने सुनिया को मिलूची कि
सौम्यଙ୍କ ପରେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଜୟ ଥିଲେ ତାପରେ ସୌମ୍ୟ ଆସିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଏବେ ସାରସ୍ୱତ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତ ସିଏ ବାହାରିଛି କେତେ ଶୁଣିବ ସେଇ କଥା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେତେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ଡେଫିନେସନ୍ଟି ଚାଲି ଆସୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ କହୁଛି ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଯେତେ ମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଲେ ବି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଡରେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ ଥରେ ପିଲା ବାହାରି ଯାଉଛି ତ ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛି କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାନେ କେସ୍ରେ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବହୁତ ହି ଭଲ ବହୁତ ହି ନମ୍ର ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ବହୁତ ନମ୍ର ସମସ୍ତେ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସୋନାଲିକି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସୋନାଲିକି ସେମାନେ କେବେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି କି ସୋନାଲି ଭଲ କି ଖରାପ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏତେ ମାନେ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ୟାଙ୍କ ଖୁସି ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ହିଁ ସେ ସୋନାଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋନାଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଅବଭିୟସ୍ କଥା ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେମିତି ମାନେ ସହ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ରେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ବି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଭାବିବେ କି ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆଉ ରହିଲା କେବଳ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଉ ବାକି ଆଜିକାଲିକା ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଉଭୟ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗିବ ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ରହିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ହଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କେବଳ ଯେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନୁହଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କେବଳ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ସେଇଆ ଭାବନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ଆମକୁ ମାନେ ଜୀବନଟା କେବଳ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ମାନେ ଜିଇବାକୁ ପଡ଼େନି ଜୀବନଟା ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ତ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣାର କରିକି ଯିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବାପା ମାଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସ୍ୱାମୀର ମାନେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏମିତି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସୋଫର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କେବଳ ଯେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଟା ଜମା ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେତିକି ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କାହା କଥା ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବାପା ମାଆ କଥା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଛି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ତ ମୋର ବି ବାପା ମାଆ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କେବଳ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ୟା ଫଳରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଭାବିବା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ବରଂ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଆପଣ ହୁଏତ ଜୀବନ ଦେଇକି ମାନେ ଜୀବନ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି କ'ଣ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନେ ମଝି ନଈରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ ଫିଲୋସୋଫର ହୁଅନ୍ତୁ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା ତ ଜାଣିପାରିବେନି ନା ସେମିତି ଆପଣ କେବେ ବି କରିବେନି ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆପଣ ତ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜଟା କ'ଣ ରଖିଲେ କି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବାର ଧୋକା ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ମାନେ ବାଧୁଛି ସେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଷ୍ପା ମାନେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିକି ମାନେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଯେଉଁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବି ଶୁଣିଥିବେ କି ସେମାନେ ବି ମାନେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମରେ ଏତେ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି ସେମାନେ ବି ସବୁ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ହି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରିନେବେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କଥା ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିବ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ କହିଦେଇଥିବି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିବି ଏପଟ ସେପଟ କହିଦେଇଥିବି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।